saging. Pana muna natin guys. Itabi mo natin. Guys, sunod natin yung karne guys. Gisa mo rin natin. Natin guys. So, lagyan mo natin ng sibuyas guys. Yan. So natin yung bawang. Guys, lagyan natin kamatis. Okay, lagyan natin siya guys ng tomato paste. Guys, lagyan natin tubig para lumambot yung ating karne. So, lagyan natin sa guys ng paminta guys. Yan. Patis. Ating pangricado guys. Oh. Tapos guys, lagay na rin natin tong kamote, tsaka yung saging.